अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बिलाखिर मलिक अदनान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की गई और मज़ीद उनको तारीफ़ी सनद से भी नवाजा गया और 23 मार्च को भी उनको इनामात देने का इरादा किया। ये बात सच है कि उस फैक्ट्री में या उस बस्ती में इतनी तारीकी, इतनी जाहलियत, इतनी जहालत क्यों छाई हुई थी? क्या वो एक शख्स था उस फैक्ट्री में जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ थी, या बाकी सब की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? खुद का दिमाग नहीं था? क्या खुद के कोई सोच विचार नहीं थे कि दूसरों के इशारे पर नाचना ही हमने अपना फेल समझ रखा है? हम कब अक्लमंद होंगे? हम कब अपने पैरों पर खड़े होंगे? किसी के इशारे पर कब तक? सियासतदान वो हमें नचाते हैं, जिस तरफ उंगली करते हैं हम पूरी बजाते कौम, बजाते जत्था हम उस तरफ लपक पड़ते हैं। एक एहतजाज की कॉल आती है और हम सड़कों पे आ जाते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे घरों में भूख है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लेकिन हम अपनी पहचान नहीं भूलते और अपने सियासतदानों के इशारों पर नाचना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हम कब गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें कब सही और गलत में पहचान वाज़े नज़र आने लगेगी। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। अभी जो बहुत ही अच्छा इकदाम किया गया है उसके लिए श्रीलंकन मैनेजर के लिए, बजाते कौम तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं कि हमारी जिस तरह की इमेज दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे या फिर जिस तरह की वीडियोस वायरल हुई हैं, पूरी कौम उस जैसी नहीं है। ये हमें समझाते हुए बहुत अरसा लगेगा अब कि हम ऐसे नहीं हैं। हमारा दीन ऐसा नहीं है। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देता है कि हम किसी को भी उठाकर, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर दें। हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, हमारी अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया भी गया है तो कम से कम उसकी तहकीक तो होनी चाहिए। हर वो बंदा इसमें जुर्म का मुर्तकिब है जिसने ये काम किया। एक जत्थे के सामने बेबस हर कोई हो जाता है। पुलिस वाले भी हो गए थे। मज़ीद उनके पहले जो वाक़यात हुए, उनके खुद के 8-10 जवान शहीद हो चुके थे। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। बेबसी की मौत जो होती है वो बहुत बुरी होती है। जानते बूझते कि ये मुझे मार डालेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। एक बेहिसी है हमें। जैसा हमारा इमेज दिखाया गया है वैसे हम बिल्कुल नहीं हैं। अभी ये बताते हुए हमें बहुत अरसा लगेगा कि हम ऐसे नहीं हैं। हम तो बहुत रहम दिल और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। हमारी गली में कोई रात को 2 बजे भी कोई खांसी भी करता है तो हम उसकी खैर खबर लेते हैं। हमारे गली कूचों में ये माहौल है, हमारे गली मोहल्लों में ऐसा माहौल है। ना कि ये कि हम उठाकर किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं। ये बर्बरियत की इंतहा है। हम ऐसी कौम बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि श्रीलंकन मैनेजर के घर वालों को अभी उनका फ़र्द तो हम उनको वापस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इकदाम ऐसे कर सकते हैं कि उनको ये एहसास हो कि हम इतने भी शफ़ाफ़ नहीं हैं, हम इतने भी गए गुज़रे नहीं हैं। इंसानियत तो हमें कूट कूट के भरी है, लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे आ चुके हैं कि हमारा बिल्कुल इमेज ख़राब करके रख दिया है। हम चोर को चोर नहीं कहते, हम लुटेरों को लुटेरे नहीं कहते। हमारा खुद का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। हमारी जहनीत ऐसी बना दी गई है कि हम किसी को भी गलत नहीं कहते। ठीक है, सब चल रहा है। सियासतदान हमें वो इशारों पर नचाते हैं। सियासतदान वो हमें जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, कहीं से भी वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो हम सड़कों पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा इकदाम ये किया गया है कि श्रीलंकन मैनेजर के घर वालों को $1 लाख जो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से $1 लाख देने का ऐलान किया गया है। और
ان کی جو سیلری ہے، ان کی جو تنخواہ جو ہے وہ تاحیات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ ان کے گھر والوں کو، ظاہری سی بات ہے ان کے بیوی بچے ہیں، ان کا گھر ہے، تو اس حوالے سے تاحیات ان کی تنخواہ بھی دینے کا اعلان کیا گیا ہے، تنخواہ ان کی رکے گی نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ پوری جو 10 تاریخ ہے، 10 دسمبر، یہ یوم مذمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ علماء کرام اس وقت مل کر ایک ساتھ بیک آواز ہو کر انہوں نے اس اقدام کو برا کہا، اس فعل کو برا کہا، ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً تبدیلی نظر آئی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہنا شروع کر دیں گے اگر ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو۔ علماء کرام کا یہ موقف جو ہے کہ 10 تاریخ کو ہم یوم مذمت کے طور پر منائیں گے، سب علماء کرام اکٹھے ہو کر سری لنکن جو ہمارے جیسے یہاں پہ پاکستانی ایمبیسی ہے، وہاں پہ بھی سری لنکن ایمبیسی، وہاں پہ گئے، جا کے انہوں نے تعزیت کی، جیسے بھی ان کا طریقہ کار ہے انہوں نے تعزیت کی، اور یہ انہوں نے واضح کہا کہ اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے، پاکستان ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ بذات ہم خود نوجوان انشاءاللہ، جیسے ان کو ملک عدنان کو تعریفی سند سے نوازا گیا، بذات ہم خود بھی ایک ایسا بننے کی کوشش کریں، جس طرح ابھی سب علماء کرام ایک ساتھ ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی، اپوزیشن سب ایک آواز ہو کر کہہ رہے کہ مجرموں کو نہیں چھوڑنا، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھی بات ہے کہ برے کو برا کہنا چاہیے۔ بیسیکلی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، 7-8 جو پہلے نمبر کے مجرم ہیں، ملزم تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، پہلے نمبر کے جو مجرم ہیں، ان کا یہ حوصلہ تھا، ان کی یہ ذہنیت تھی کہ ہم کو بہت جلدی ہیرو بنا دیا جائے گا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور ہمیں لوگ کاندھوں پہ اٹھا لیں گے اور ہم ہیرو بن جائیں گے، لوگ ہمارے دیدار کو ترسیں گے، ہمیں غازی کہیں گے۔ یہ ان کی ذہنیت میں شامل تھا، جس طرح بنا دیا گیا ہے ان کے ذہنوں کو کہ ہمیں قوم جو ہے وہ ہیرو بنا دے گی، لیکن ایک پکار، ایک زبان جو ہے، وہ ایک آواز وہ پوری قوم نے اٹھائی کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، پاکستان ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ کام تو کام ہے، اگر سری لنکن مینیجر کو کام زیادہ لینے کی وجہ سے یا کام پر سختی کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، تو اس کی تو اسلام میں بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کام کہتے ہیں کہ رزق حلال ہے، عین عبادت ہے، ہمیں کیوں عادت نہیں ہے اپنا کام ایمانداری سے کرنے کی؟ کام چوری کرتے ہیں، اور جو پھر آ کے سختی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے، پاکستان ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔